بچگیم به کس و تنها گذشت бо дарав бо хушачиниҳо гузашт. Ин ягона таронаи Наҷмиддини Қаландар нест ки мақбули ҳамагон гашта бошад. آمدت گردم нафароне гуфтанд ки ин матн ба нафаре ҳунарманди мард хус аст. باز می شود که زن هم گوید که اگر آمدت گردم قد و قامتت گردم. شعر از طرف مرد گفته شده است. همون وقتا سرود زنانه یا مردانه بودنش بسیار کسا اهمیت نداشت. زیبا با زیبا رنا برنا یارم نشسته شیرین. ин суруд ҳам дар гузашта зиёд маъруфият пайдо карда буд. акнун суоле ки аввалин сарояндаи он кист имрӯзҳо хеле баҳсбарангез гаштааст. یارا نشسته لیلی جان با غنچه‌گل سرود رو ما دویت کردیم خواندیم. رفتم به سراغت من گل چیده و گل چیده наҷмиддини Қаландар авҷи шӯҳраташро дар ҳалқаи мухлисон гузаронид. имрӯз ҳам талоши сери мухлис буданро мекунад. حتی تا 7 روز 8 روز کنسرت ها برپا میگشتن. شام مگر از بزمی нигарони ин овозхон дар он аст ки ҳатто шинохтатарин сарояндагон ин сурудро бо иштибоҳ месароянд. بسیار هنرمندان میگن ساقی مگر از بزم حیا در زده ای، باز که این نادرست نمیاد، маънии худро ҳам гум мекунад. گم میکند. نمیدانم که بعد از این کسی یادم کند یا نه меҳмони навбатии барномаи ҳунар овозхони замони шинохта наҷмиддини Қаландар. من مخلص تلویزیون دوشنبه هستم. بسیار برنامه‌های شما رو تماشا میکنم و من بسیار پسند است. بود و نبودی من ای عشق وطن шоми якшанбе танҳо дар телевизиони душанбе. الله